Bonjour à tous et à toutes. Cette leçon est destinée aux élèves de la deuxième année du cycle collégial. La leçon d'aujourd'hui intitulée La voix passive et la voix active. Alors la première des choses, pourquoi on l'appelle ainsi? Si celui qui réalise l'action est sujet du verbe, la phrase est à la voix active. Si celui qui réalise l'action n'est pas le sujet du verbe, la phrase est à la voix passive. Autrement dit, suivez, la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Par exemple, Ahmed construit une maison. Vous voyez donc, Ahmed, il accomplit l'action de la construction. C'est celui qui réalise cette action. Hein? Donc, pour la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Donc, vous voyez, regardez la transformation. Une maison est construite par Ahmed. Donc, une maison, c'est le sujet dans la voix passive. Mais il n'accomplit pas l'action, comme la voix active ici, Ahmed. Mais il subit l'action. D'accord? Alors, ce qu'on a retenu, le complément d'objet pour la transformation, pour la transformation de la voix active à la voix passive, donc le complément d'objet direct, une maison, de la phrase à la voix active devient le sujet, vous voyez, le sujet de celle à la voix passive. Le sujet de la voix active devient un complément du verbe mis à la voix passive. Et il est introduit par la préposition par. Il s'agit du complément d'agent. Donc vous voyez ici, le sujet, Ahmed, devient un complément d'agent. Fait la voix passive. Une maison est construite par Ahmed. Donc voilà les transformations. Ici, Ahmed construit une maison. Donc Ahmed devient un complément d'agent, la voix passive par Ahmed. Et le complément d'objet direct, une maison, devient le sujet, la voix passive. Regardez le verbe, la transformation du verbe. Ici, la voix active construit, il était conjugué au présent. Donc, la voix passive, regardez la transformation, on ajoute le verbe être, il garde le même mode et le même ton que le verbe qui est conjugué à la voix active, le présent, donc être au présent de l'indicatif, et construite. Et ici, on ajoute la marque du féminin, donc le verbe, on ajoute, donc regardez le verbe, il se transforme au participe passé ici. Construit, et on ajoute E, la marque du féminin, puisqu'on a le sujet une maison au féminin singulier, et construite. Donc, la voix passive, le verbe s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Alors, le verbe passif est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. Ce dernier se met en même temps et en même mode que dans la voix active. On a des exemples. On a gardé le même exemple, le verbe construire. Donc, si on a le verbe construire au présent, la voix active, regardez la transformation. Donc, le verbe être, on ajoute le verbe être au présent aussi, plus le verbe construire, le participe passé, est construit. Ici, on a le sujet au féminin, donc on ajoute la marque du féminin E. Si on a le pluriel, un nom au pluriel, on ajoute S et ainsi de suite. Maintenant, a construit le passé composé, donc on ajoute on prend le verbe être au passé composé plus le participe passé ديال le verbe. Construisez à l'imparfait, donc le verbe être à l'imparfait plus le participe passé. Construira, le futur,
في la voix active تيولي في la voix passive كنشدو le verbe être au futur plus le participe passé sera construit. C'est bon? Mais on a des cas où la transformation passive est impossible. تبعوا معايا. Donc نشوفوا هاد les cas où la transformation passive est impossible. Lorsque le verbe de la phrase n'admet pas un complément d'objet direct. La transformation de la voix active à la voix passive, c'est obligatoire يكون عندنا un complément d'objet direct. إلا كانوا عندنا دوك les verbes اللي كيتسموا intransitifs اللي ما كيحتاجوش le complément d'objet direct comme tomber, courir, nager, rire, etc. Donc la transformation à la voix passive est impossible. Exemple, les enfants jouent dans la cour. Alors cette phrase ne peut être mise à la voix passive. حالة أخرى, bien un autre cas. Le verbe de la phrase est construit avec un complément d'objet indirect. Parler de, penser à, croire en, etc. Comme exemple, John pensait à son dernier match. Donc, la phrase, la transformation à la voix passive est impossible. Ou on a un autre cas, quand on a une phrase contient un attribut. Comme ma voisine est une brave femme. Donc, cette phrase ne peut être mise à la voix passive. D'accord? Avant de passer à l'application, donc je recours à l'arabisation. Pour éclaircir ou bien pour faciliter la leçon. D'accord? بالنسبة نعاود نرجع. Donc هنا في la voix active. جملة عادية تيكون فيها le sujet, le verbe, le complément. Ahmed construit une maison. إذا في la voix active كيكون عندنا le sujet هو اللي كيقوم بالفعل. هو فاعل الفعل. qui accomplit هاد l'action. إلا حولناه la voix passive وهذا الشيء علاش كيتسمى active نشيط لأنه هو اللي تيقوم بهذاك النشاط لأنه هو اللي يفعل هذاك الشيء. هنا la voix passive كتعني كسول يعني ماشي هو اللي تيدير مي هو اللي كيتقام عليه الفعل. une maison هي اللي كيتقام عليها الفعل هي اللي كتبنى ماشي هي اللي كتبني هي كيتقام عليها il subit l'action عن طريق أحمد باغ أحمد. إذا هنا في لا ترانسفورماسيون من لا فوا أكتيف لا فوا باسيف كيولي عندنا هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيولي هو لو سوجي و لو سوجي كيولي هو لو كومبليمون ماشي دوبجي ديريكت نو لأن كومبليمون دوبجي ديريكت اش كيعني كومبليمون دوبجي ديريكت كيعني هو المفعول به ولكن هذا ماشي مفعول به مي كنسميوه كومبليمون داجون. علاش عطينا هاد السميه لان من جات هاد اجون كلمه اجون كنقولوا مثلا اجون دو بوليس اجون دو سي بي يعني اش كتعني كلمه اجون كتعني celui qui est chargé d'une fonction لانه هو كيعمل واحد لا فونكسيون كيدير واحد الوظيفه اللي هي البناء هو اللي بنى هاد الدار داكشي علاش ما كنسموش لو كومبليمون دوبجي ديريكت مي كنسموه كومبليمون داجون كيبقى دائما ولو كيجي هو في الاخر ما كيبقاش هو لو سوجي ولكن كيبقى هو اللي كيفعل هاد الحركه هو اللي كيدير هاد الفعل. داكور تري بيان. دابا اش كيبقى لينا غير لا ترانسفورماسيون كيفاش القاعده كيفاش كيكون هاد الفعل في لا فوا اكتيف في لا فوا باسيف اش كنضيفوا عليه دائما كنضيفوا عليه لو فيرب اتر وكيتصرف في نفس الوقت وفي نفس المود اللي تيكون فيه الفعل في لا فوا اكتيف. الا كان عندنا هذا في البريزون دونك حتى هذا كيولي في لو بريزون وهذا كيولي غير بارتيسيب باسي غير هو تيكون فيه لاكورد على حسب هذا لو سوجي. الا كان هذا فيمينا دونك اون اجوت او ديال الفيمينا. الا كان في البلوريال
وماسكولين كنضيفو غير اس. الا كان فيمينا او بلوريال كنزيدو او اس اي انسي دو سويت. داكور صافي. الا كان هذا في الفيتور كيف وريت لكم هنا، الا كان في لو باسي كومبوزي دونك كنديرو لو فيرب اتر في الباسي كومبوزي وكنزيدوه لو بارتيسيب باسي اي انسي دو سويت. هذا الشيء اللي كاين دابا. والحالات اللي ما تيكونش فيها لا ترانسفورماسيون في لا فوا باسيف هما لي فيرب انترانزيتيف. شنو انترانزيتيف؟ اللي ما تيحتاجوش المفعول به، اللي ما تيحتاجوش يعني لازم. بالعربيه تنقولوا اللازم والمتعدي. يعني هذوك اللازم بحال طومبي كوغير. لان علاش؟ لان لي زونفون مثلا جو سوي طومبي، هنا جو سوي طومبي ماشي بحال احمد كونستروي. احمد هو اللي تيبني، اما جو سوي طومبي راه هو اللي كيتحمل هذيك الفعل، هو il subit l'action. راه ديجا لو سوجي il subit l'action. داكشي علاش لا ترانسفورماسيون على فوا باسيف راه امبوسيبل. كذلك بالنسبه لو فيرب اللي هو اللي كيحتاج الكومبليمون دوبجي انديريكت. parler de quelque chose ou penser à quelque chose, croire en, etc. وهنا لا تريبو. هذا حتى من بعد غندير هذا الدرس ديال ابيتيت لي زادجيكتيف ابيتيت ولا تريبي الفرق بيناتهم. دونك اتريبي هو الصفه الحال. ما فوازين ايت اون براف فام. اذا هنا غير كنوصفوها كيفاش هي، داكشي علاش ما يمكن ليناش نحولو على فوا باسيف. maintenant on passe à l'action ou bien à l'application. D'accord? Donc on va faire un exercice. Alors transformer ces phrases à la voix passive. فكروا معايا. Les policiers dégagent la route. Donc les policiers هذا في la voix active le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. إذا اش غادي نديرو؟ نشوفوا لا فراس الثانيه. l'ambulance emportera le blessé. نفس الشيء. le verbe, le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. هنا les conducteurs ont respecté les règles de la sécurité routière. نفس الشيء. les conducteurs verbe ont respecté sujet ont respecté verbe. les règles de la sécurité routière, c'est un complément d'objet direct. Maintenant, on va les transformer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les policiers, نخليوها non. إذا هذا اش قلنا؟ هذا كيولي كومبليمون داجون وهذا كيولي سوجي. اذا غادي نديرو لو كومبليمون دوبجي ديريكت غيولي لينا هو لو سوجي. لا روت ونضيفو لو فيرب اتر. نشوفو هذا الي كونجوغي ا كيل طون في لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك غادي نديرو لا روت سينغولير فيمينا. اذا غنديرو اي ونضيفو على لو بارتيسيب باسي ديغاجي. ومادام عندنا هادي féminin singulier, donc on va ajouter la marque du féminin. D'accord? La route est dégagée par les policiers. Complément d'agent. Par les policiers. Maintenant, la deuxième question. L'ambulance emportera le blessé. Donc, emportera, c'est le futur. Donc, le blessé, le complément d'objet direct devient sujet. Le blessé. Non, le futur. Donc, le verbe être au futur sera